Yo guys, good morning for this video guys. Magsabaw tayo ng isda. Ano isda to? Gilipin guys. Yan guys. So before natin sabawan guys, prepare mo natin siya. Video prepare mo natin siya. Bago natin lagyan ng sabaw guys. Para ang sarap ng laman guys. Yung Ricardo guys, inano ko na. Sit aside muna natin guys ha. Tapos ito guys. Siyempre guys, para masarap, lagyan natin ito. Tanlad guys. Pampalasa na sabaw guys. So brown na siya guys. Balik na natin guys. Huwag na masyadong toasted guys ha. So ayan na guys. Yan. Meron na tayong natin medyo toasted guys. Ganyan lang dapat. Yan. Medyo golden brown na natin siya para mamaya sa sabaw di maduro guys. Yan guys. Isayin na natin ito Ricardo. Ow! Wow! Yan guys. Kasi nasa side ito na yung isda. Yan sila guys. Yan. Haluin na natin. Yan guys. Yan guys. Nakalagay natin ng mainit na tubig. Sinama ko na yung time lang dito guys para bango yung ano natin sabaw. Guys, lagyan natin ng tubig. Pre, kulang yan. Yan guys, lagyan natin yung tubig. Pakuloy na natin saglit guys. Kulo na guys, lagyan na natin yung pederito isda. Tapos tipla natin mamaya guys. Guys, lagyan natin yung kamote. Yan guys. At na to guys, mamaya sarap na to. So yan guys, luto na guys. Tikman natin guys. Ayos na guys. Okay na guys. Thank you for watching guys. Bye bye. Kain tayo guys.